Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah mga panahon na kamislam. Ini puasang ditumput kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam wa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amuin dars jadid atau pengajian baru. Mari uruntin ni nakawa. Mudah-mudahan uruntin ni nakawa. Last time itu kurang connect tuh sudah ya bangun makatunay na yung tuwan yung sahada makasuciya matin last Tahqiq la ilaha illallah. Uruntin ni nakawa alhamdulillah. Mari kita amuin babu ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab magmakna sa lawang aminin ukawan sing kitab yung utang diha ini baktulan sing kitab. Ini dua atau akan doa harap syahada la ilaha illallah. Doa atau akan panawag-tawag. Atau akan panawag-tawag. Tawakan panaapiti. Ang maksud diha ini. Dong sin Allah Ta'ala panagnan ayat. Dong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala syabat ng ayat ini surat Yusuf ayat 198 longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala kul hadhihi sabili ini na tungod pagda'wa mambidiin in panaabitita atawa kana mo in pagda'wa tabihan pa mga sila siwo ng muslim iban si buong muslim papanagpa pagtauhid po Allah Subhanahu wa Ta'ala sila buong muslim demikian pasampayan ta sila utungun ta sila taabitun ta sila paamuin padauhid matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian mga sila buong muslim iban si buong muslim so meta ang mga sila ang mga muslim panauhid nila bukon marayaw panauhid nila unsak aun amuin ini dialamuran bihan panauhid nila ang kandihe ini biyaitaan kita sinamuin panaabiti ni atau akan panawag-tawag muna indan atau akan hantangan atau akan tarika habang biadi ini panawag-tawag tawihan kanila ang biadi ini namuin panaabiti ta kanila beding kari unin usalunta in uslubta ang biadi kita mamitsara so atau akan intarika ta riha ini baitaan kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kul hadhihi sabili. Namuna in ayat ini yadres in ayat ini sin Allah Subhanahu wa Ta'ala para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul pamungannya Muhammad. Qul pamungannya Muhammad kul hadhihi sabili. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pamungannya Muhammad al-khitab li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan in ayat ini ba na sinari munasabatul bab li kitab at-tauhid. Ini katop sinamuin maudu hini pa amuin kitab at-tauhid. Unin hikatop kaniya. Sambil ini bid sarah sinagbaktul sing kitab أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله إن نكبكتو سين كتاب وقت ini syabut ni mga hatungod ini panauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin ini kalabian niya halimabay nakawa ta mga kabababan mga maudu limabay syabut sin namin nagbakto sing kitab in kalabian sin tauhid namun asuk bang musyawihan namun indeng mga kalabian niya ini ikaw ding mga amun apabila bihan panauhid matan Allah Subhanahu wa Ta'ala durihay ni mabatali kasirikan nang minipal sa ni kasun pulam sin surga demikian bang musya mapasabunan amin tahqiq pagtaro so in katanya to na sinagi syabot yato sin nagbakto sing kitab narihay ini lamma dzakara fil abwab as-sabiqati at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibu al-khawf min diddihi
sambil amin katana mo in sa suku amin lawan sinamin tauhid biya na sin syirik siyab buti ni kato tanyo sinagpakusing kitab amin kalakihan atau kan wajib insuway kita mabuka sabmay ta nagdara siya sinamuin kapiligruhan nga nagdara sing kapiligruhan inamuin lawan sin tauhid amun kasyirikan fa Allah subhanahu wa ta'ala nariyan ni siyabot ni kato tanyo so hawak ni siyabot sambil zakara fi hadzal bab annahu la yanbaghi liman arafa dhalika an yaktasir ala nafsihi bal yajibu alayhi an yad'uwa ila Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmati wal mau'izati al hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim wa asyadtu nariya ini amu in kato tanyo in panindog sing kita niyo kaya pangadjian tato kaya hatihanta in katana min sa suku kalapian sing panawhin ko Allah Ta'ala namu in pasurong ko palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila mo in magpasabunal mo in panawhid mo pamatan in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala serta kalayuan mo ataw kan kaigan mo rin kasyirikan kaya hatian tato katan narihe ini di ato mamarahibihan kato sadyakin habaranta magkalakihan suway amuin hipanawag-tawag sing kita suway panghindo sing kita namuna pa mga amuin anak asawata pa mga taymangud ta wasyat to ang pabeha namin hipaabot ta hipanawag-tawag ta panghindo ta pa mga amuin mga sila amin manusia wiha suway ta amuin ini hipa sampay kanila inamuin panawid ini ngariha ini sambil baitaan kita sa gawain pagpasampay din hantang ato kanindagbus niya bil hikmati wal mau'izati al hasanah bil hikmah wal mau'izati hasanah ay bimana suway siya hikmah mana sin hikmat diha ini aun hikmat si mga bisara mo hanunot o sa makawa nila paida serta pagpatumtum mo yaun hasanah marayaw sadya wayron pagkasod wayron pagamuin ini amuin matayma sinamuin piyasampayan mo yaon mangiin bit saramo mayta sub amuinin dan sin mga sila amuin kanabinabihan atau kang karasul-rasulan iban na sin mga miyakad kanila hantang sinamin pagdakwa nila nariha ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kul hadhihi sabili ad'u magmaanin du'a babud du'a ila syahadati la ilaha illallah bi anasin agi ad-du'a ay da'watun nas magmaana sa da'watun nas ay panaabiti pagdakwa pamano siya harap pa amuin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ini mana sin doa ila syahadati an la ilaha illallah manawag-tawag manaabiti kita niyo pamano siya harap pauno harap pa syahadati an la ilaha illallah harap pa amuin panauhid ila tauhidillah wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi asyhada ay bimana impanawag-tawag atau akan impanaabiti sing kita pamano siya harap pa uno harap pa panauhid iban sin harap pa pag-iman wallah subhanahu wa ta'ala iban sin harap pa aming kata namin dimatong para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin mga sila kadalil-dalilan atau akan uno-uno nabihan proof atau akan ini nilong ta basis hatungod sinamun syahada an la ilaha illallah so katanya dimatong Rasul sallallahu alaihi wasallam suway tataabito ni manu sahabat panauhid fa Allah taala pag-iman fa Allah subhanahu wa taala iban sin katana min dimatong para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unoy pa mo ubediin inamuin pag panaabiti ta kanina namunin ayat kul hadhi sabili kul ay bimana in tiyawag diha ini amunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gawa di ini mamarahikan ya sambilin kita ni lamud kata alam sin Quran bang namung in Allah subhanahu wa ta'ala kul ay bimana kun ni tartantu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamud kita niyo lamud ding kataan sahabat na ibn sin ummat niya sa suku amuin ini manusia piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala mga muslimin amuin nagra-rasul atau kan nagda-nabi pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadi sabili. Hadi imana sin hadi bi anasin amuini. Ay ad-da'watu allati ad'u ilayha wat tariqatu allati ana 'alayha.
ay amo na ini manin hadhihi ding asma al-isyara atau kan ismu isyara. Hadhihi tilka ulaika. Hadi amo ini indanku. Amo ini impagdakwa ko. Bihe ini hantang biin dagbus impagdakwa ko. Amo inya una kuruna pagdakwa ya una. Hadi tarikati ma ana alaihi o ma ana alaiha. Amo inya una kurun haran ya. Bihe ini indagbus sinamin pagdakwa ko. Hantang ini biin indagbus niya. Alam sin Rasul sallallahu hadihi sabili. Imana sin sabili dan ko tarikat ko atau akan pagdakwa ko. Mana sin sabil mana sin sabil dan atau akan subul karandanan atau akan long simbasa ini tausog bitikan ka ari manhaj atau akan bitikan ko manhaj ko tindukan ko manhaj bimana bitikan makna sa bitikan dan ko so amo yan mana niya amo ini dan ko amo ini bitikan ko amo ini manhajku. Supaya mo ini naaharun. Maita so amo yang hinang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhantang si pagdawa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinagi buko namin mayroong panghati. Buko ni pagdawa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam makita mo tuba sa amin pagtagon magtuy na biyang kumawas, mag-us-us. Di aun kaari aturan. Aun aturan atong sing pagdawa. Demikian aun namu ini hantang dagbus niya. Aun namu adab. Aun adab. Sinamin pagdakwa. Waalaikumsalam. So buko namuin magtuy na sadya biha. Kumawas atau ka mag-us-us ini long tabiha namuin manawag-tawag atau ka manabit. Nariha ini long si Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sabili tarikati wa da'wati. Tarikati wa da'wati. Amo ini indanku aywan sa pagdakwa ko. Sambil namung diha ini ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ay ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala. La ila hadhin min hududid dunya wala ila ri'asa. Wala ila ri'asatin wala ila hizbiyah. Ay bimana ad'u ila Allah. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manawag-tawag ako. Manaabiti ako papagtauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuray ini. Papagtauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun harap ka amuin aun atong jimpak dunya long tabihan supaya makawa pagdunya makawa unu-unu na behan perbagian unu-unu na behan alta bukon atau akan position atau akan pagnakura atau akan pamangatumpukan kumbihat sa gawa biya na sinagi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namo ini biya na sinagi amo ini inamin hantang pagdawa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basirah. Diha ini ala basirah ala basiratin ay ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyyin wa syar'iyyin. Aqliyyin wa syar'iyyin wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. So amin pagtagon ala basirah. Amin pagtagon ala basirah. Narihay ini biasin hantang biyaitaan kita. Biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamuin ini ni adab, jakbus, tarikah, uslub, bang biyatin kita mamitsarah, indantah, impagdakwatah, isiyun dakwahan tamano siya. Harap pa kainin pagdakwatah. Biyaitaan kita. Apa naabiti ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna biya na sin akhi hadan ko ala sabili. Pagtawang ad'u hadihi sabili. Amo ini biyaitaan kita sin Rasul. Biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaitaan para Rasul. Amo ini indan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdao. Amo ini dagbus niya. Sa hawa yagaran sebe na sin akhi ala basira. Suya umpang hati.
aun ilmu, aun ilmu mo, aun mga basis, sin ikaw, akliyin wa syar'iyin pagtaron, si udeng kaunan niya, haakkal pamikil marayaw ipagdalil mo, atawa ka nasara, syariah, so biyak ito yung pagdakwa. Muna-muna panawag-tawag, taabitun, manusya, panauhid. Muna-muna. Insyaallah makawatan ng hadith, susungon, bagbiadinin, inamuin, bang uno in wajib, panagnaan namuin ini, taabitun ten manusya, paparkala ya subay siya taabitun na magsambahayang, taabitun magpuasa, taabitun mag-hajj. Uno biyan yung panagnaan. Amo iniin, panagnaan kuwa sin akam Islam. Azaman si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna harap panauhid. Pagtauhid po Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun zaman tabiyaon, bang aw na panauhid, dawan tas laruan yung sinatauhid. Sa kawaway. Zaman tabiyaon, aw masi-masi, nga aw masi-masi biha namin wala kimuddan impanawhid nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kimuddan. Aon din nga mga manusia masi-masi nagsisirik. Ang kandihay ni bukunhat hazaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam impanaabiti atawa kaning pagdakwa. Pa mga manusia amuin ini magtuy nakaw lumaksurihan pa mga pangandatan, pagsambahayang, pagpuasa, paghajj, bukum biadto, pagjihad sa kawa. Suway amuin, i-focus muna, i-concentrate muna ang pagdakwa mga panawid. Kataan uno-uno. Kataan uno-uno. Especially pa mga sila labiluwa, pa mga sila ukon Muslim. Wayirun dumayaw, wayirun lumingkat. Pagdakwa hatong pagtuhan. Wayirun lumingkat, wayirun dumayaw. Amo insabuton min karya sa lisim manusia hapitrah. Ang pitra ri ini amo na impanawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa siya kung Muslim. Ayun ako magsabot sa mga Bible nila, ayun ako magsabot sa mga piyangadyan nila sa amoy pagtuhan. So bihat to. Nariya ini ala basira, subay ang panghati mo. Dengan mga adab, dengan mga sarat. Dengan mga sarat, supaya kau manjari na magdakwah. Uno, subay ang panghati mo. Hari manjari amuin, di manjari amuin long tawihanin ikaw nagdakwa. Wayron panghati mo. Wayron minsan dalil masabot mo. Di ko kakaroon sa manusia. Bukong ka. Di ko kakaroon sa manusia. Sambil baita rihay ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis lolong si Rasul balik ko anni walau ayah. Ini pagpasampay ka mo rin ka kung isad na kumanhambuk ayat. Ini pamanusia amuin aun kihatihan niya. Sa kawa tutub diira. Di siya manjari lumiyo. Paamin panghatisin siya ya. Bangin panghatisin siya tungkol sambahayang atau kanatungkol sa panaw. Hindi namin siyang kaingatan ng sambayang. Hindi namin siyang kaingatan ng pagpuasa. Tub-tub doon sa siya. Atawa ka nung kaingatan ni ayat, 2 ayat. Nari na ini manjari lumiyo siya. Haparkala rin niya kaingatan. So mayta na rin magkangi siya. Magkangi siya. Minsan pa kau hitablig, naguwalang mo mubalik kau, atawa ka naguwalang mo ni kau magdadakwa. Di kau manjari magpasampay, sinamuin parkala rin mo kahatihan. Suway mo kahatihan. Ang tanda niya baitang kita, ala basiratin. Ay ala ilmin bidhalika wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Amin pag-iyanon sin basirah. Impagtaon ala ilmin atau kan ala basirah. Impag-iyanon pagtaon amin magdakwa kau atau kan manaabiti kau magpasampay kau sin agamah. Magpasampay kau sin panauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala, pasampayan min manusia muna suway kau nagdarasin basira. Unin basira amuin kaingatan mo diha ini parrakun atau akan silangun piniun inamuin kasawun nalan iban sin kabaktalan.
Kaingatan mo siya, parrakun. Kaingatan mapinig mo siya. Unya manjari atau kan di manjari. Nari ini bang di mo kaingatan, ayaw ko mag-us-us magpasampay. Magbalik kay mukahakan ko. Isa, kamaro na magdusa ko. Imaangot-angot ko maka ko karayawan, imaangot-angot ko makawa ko pahala atong sing pagdakwa mo bang way mo siya kimuddan. Malaong imano siya. Nalawi marayo, nalaong imbaran mo rin siya makalaong ko. Bukong ka. Nabang kita nalaong, mga mano siya, mga magpretend mano siya, pretendingin siya may ingat. Nagpretending mano siya, basan aki, inyong kaingatan niya, sa kawaing kasamunalan, di niya kaingatan. Nagguwal habaran niya, kaingatan niya, maingat siya. Narihay ini, in kasamunalan niya, ito'y kaingatan. Laong habaran niya, nalaong imbaran niya, dihay ni damikian makalaong siya. Hapagkahin niya, na mahunit pa mo nalaong ipagkahin. Dusa, sa lago-lago, sa may tabogbukan niya. Singkya pasampayan mo bogbukan, sambil ka panghindo, sinaming kaya pasampayan mo, paanak asawa, sambil palasya, sambil pakatan, na nalaong na sila. Isin sabab, ikaw. Ikaw sabab asasi, pagtawang simba sa Arab. Ikaw na hinang sabab. Amin na julja na imano sa asab sinamuin, jarim parkala. Yung parkala yaon hapang atun sin Islam di siya manjari. Hiyalal min parkala yaon hapang atun sin Islam inyon haram. Hiyaram min parkala hapang atun sin Islam inyon halal. Mahunit. Mahunit. Biasin uno. Biasin pagpaham. Haupo hadis sahih baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Haupo hadis. Siya makita kanyo munkar subay langon pupuun niyo sin liman niyo. Uni maksud dia ini katon langon niyo. Wa lam yastati fa bi lisanihi. Wa lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Pagtao. Makita kamu mungkar. Bidin pagmungkil niyo. Narihay ini bang dari kapahaman ng hadis marayaw. Kita makita inang manginya. Nakita ko taong nagsiga. Nakita ko taong nagmiminum alak. Nakita ko mano siya di magsambahaya. Nakita ko mano siya nagpipit na. Nakita ko mano siya ini mungkar. Hinang mungkar magtuy ka nagbususin niya. Bidin kaabe. Suway mo pahamonin hadis yan. Nung siya mga sila ulama ul hadis. Alam siya mga sila ulama ul hadis, ang tafsiran sin hadis yaon, nga bang kau makita hinang mungkar, suway mo langon sin lima mo, di ninahantang niya. Muna suway long niya ang sulta mo. Suway ang kawasa mo. Biasin uno, biasin jimaja to habay mo. Alam sin bahay mo, ikaw yung kawasa. Ikaw yung nakura alam sin bahay mo. Nakura ko sin asawa mo, nakura ko sin anak mo, nakita ko hinang mungkar, nag-music, nagkatan, alam simbay, magtoy mo po ngayon saan, mungkar, hinang mungkar. Manjari mo bihang pag-aman ulakan ng asawa mo. Dami kaya ng kaanakan mo manjari mo luwakan. Sabi mo ita inang mungkar. Kawasa ka o! O ninibalik nila kayo mo. Hindi, sabi ni ko yung kawasa. Way, umabit sana nila. Nawagin na jima to madya na. Kalau sing kau manuir misal kawasan, ayo im barangay, misalin tanod way da kawasan. Nari kau kahangar, binasang ko sintorit tukato. Bukong ka. Narinig lang sa mga sila ulama ul hadith, in paglang atau kanin pagpupu panagnaan tadrijiyan. Panagnaan amuin bukon siya manuitoy. Step by step. Kita may kawasan mo. Bang jimatoy mungkar yung pagkataan manus palam sing kau man tawag kau amuin. Bang aong baryo atau kang barangay riha di takakawasa. Kakausan langon amuy atin suway mo pasampayan. Bukong ka. Suway biat to. Bukong namin magtuy kita mumupo. Nari ini biya nasin agad subay aon panghati. Nabang kita kahati anin hadis ini magtuy na kita may kumawaswa. Magkangi kita. Nabaitaan kita biya na sinabi ala basira. Amuinin sarat.
supaya menjadi na ko magdakwah. Supaya ang panghati. Panghati biya na sinagi amuin mahdu din panghati sing kita aun jangkaan sin panghati sin manusia. Bukuning kataan panghati sin manusia limabaw atau akan mataud na. Kataan kaingatan niya. Di. Bukuning kataan kaingatan niya. Minsan din dia hula Saudi ni Masya Allah. Bay takhassus. Long sin amuin ini bahasa Arab in kataan in mga kaulamaan sing kita bukuning kataan kaingatan nila. Misan parkala pagtiaon pagbukit bang asuhunin ulama diha ini unin jawab nila kayo. Mangko mga sugo mga patwawihan ini patwa nila kayo katuko pa mahkamah. Katukulong ya pa court sila tun asuhuha. Bang diin ni namin processing atau kan ijraat sinamin pagbukit iban sinamin pagtiaon kakatas-katasan nila inginisan bat may ta inyong piangadji nila. Muna kaingatan sa mga kaulamaan sa wadi mag-us-us magdihil pitwa. Bukong ka, nabiyat, nabukong biya sing kita niurit, bukong biya sinamuin. Bang biya mga aun pagbahari, pagtaron miras atau akan irth. Pagbahari sin pusaka di da ko iyan sa mga kaulamaan mga ikopatwa kanila iyan ko katuko. Iyan amuin jawaban din amuin patwam. Ada jawaban din amuin pangasulong. Sa kawa iyan ko raji al mahkamah. Katukolongnya palu up ko pa mahkamah atau apa? Amuin ini court bang mga rikato. So pakatuon ko una buko namin di nila kay ngatan nila risab. Sa kawa sila yung nilawi makahati. Aparkala yan sa mayta in sila yung doon ini bang mga rikato ini nabugbog sila roon haparkala yung doon adlaw amo yun inihinang nila. Doon adlaw amo yun ihinang nila. Nariyay na mo yatuin maksud. Bangin panghati mo hatungod pagudo na mo yan panghindo mo yan akolumiyo. Pagati mo tungod sambahayang tugtug doon daysa. Supaya sabdi kita kapatutan atau kang kahakan sin arama sing kita amin di na kita totally magpasampay. Magpasampay kita kaya hatihan sing kita damikyan di man jari magpasampay paparkala amin wala takyahatihan. Tubtub dito. Ana ala basiratin wa man ittaba'ani ay amana bi wa saddaqani yuhtamalu annahu atfun ala ad-damir al-marfu' بأدعو ويكون المعنى أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة ويحتمل أن يكون أتفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة والتحقيق أن الأتف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله سبحانه وتعالى Biasin hantang waman ittaba'ani ay kul hadhihi sabili pamungan niya Muhammad amunin dan ko amu beinin hantang si pagdakwa kung pagpasampay ko panawag-tawag ko Allah subhanahu wa ta'ala in ako aun panghati ko ana waman ittaba'ani ay ako baran ko iban si mga sinamyamakad ka ko si mga miyamakad amuin mga namaratsyaya panawag-tawag ko iban si nagkaharad ka ko Bimana ako baranku iwan si mga miyamakad yawn damigan sabay sila magpasampay. Sa kawain pagpasampay ba na sin aki aun aturan aun sarat subay ang panghati sing kita. Subay aun panghati sing kita hatungod sin pagpasampay. Panawag-tawag panawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala na subay ang panghati sing kita. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin diha ini wa unazzihu Allah wa uqaddisuhu an yakuna lahu syarik fi mulkihi aw ma'budun bihaqqin siwah sarta diha ini sambila mo innamung ka wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin ay inkasutsihan sangat kasutsihan lanu iban sing kasutsihan ini mapatut pa Allah ihangla pa Allah subhanahu wa ta'ala amun wayrun sakutuniya. Wayrun sakutuniya amuin kawasaniya. Wayrun sakutuniya kawasaniya. Wayrun sakutuniya pagtag-ipon, pag-ibadat amuin mattan
mapuas doon kaniya. So ibiyat inamuin pag-iman sin kita iban sinamuin pangahagad pamaratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu an yukhbira an-nasa an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi ala ilmin wa yaqinin wa burhan wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuuna Allah 'anil syariki lahu fi mulkihi wa 'anil syariki lahu fi ibadatihi wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana akraba karibin. Nariha ini makna sin ijmali, makna hantaha amuin ini katiluakan atau kan makna ni haupu. Sama ra Islam tabihan in Allah subhanahu wa ta'ala dia aknya in rasulnya. Ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu an yukhbiran nasa ala an tariqatihi wa an sunnatihi annaha ad-da'wa ila syahadati an la ilaha illallah. Nang daaki kaari in Allah subhanahu wa ta'ala dia aknin rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipabaita pamanusia inamu indan sin rasul in hantangan in aturan in dagbus sin pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin sunnat niya. Nabi diin uniyat to in sunnat nin dagbus sin pagdakwa niya muna pa syahadati an la ilaha illallah amunain panauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala sagawa subay umpang hati nagdarasin panghati ban sing kadalil-dalilan baran niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban singkatan miyamagad nangahagad na maratsaya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin takapanghati. Amuin takapanghati. Mangindoan sila yaon magdawa manaabiti manawag-tawag kapag tauhid. Fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin taka in sila aun panghati pa Allah subhanahu wa ta'ala aun ilmu nila. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuuna Allah 'anil syariki. Sarta insiya baranni amunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban simya makad kaniya iban sim panutsi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in panutsi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin wayruun panutsi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in sila bihan nag-iiman na mamaratsaya in wayruun sakutusin Allah subhanahu wa ta'ala run hakawasan niya hapag ibadat pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin uno perkala kasirikan siwo deng kaunan sing kasirikan deng manusia deng rasul deng nabi deng hakatan malaikat deng habatu deng hakakubul-kubulan deng mga masuok uno nabi masuk kaim so nya tu katambe na sinagi pialayo si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simyamakad kaniyah in mga manusia atau akan mga barhala huminang atau akan tumihil sa kutub Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul ayat lil bab anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fiha tariqat ar-rasuli wa atba'ihi ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah ala ilmin bima yad'u ilayhi wa fiha wujubud da'wati ila shahadati an la ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Ini katub sinam mawdu' ini muna in Allah subhanahu wa ta'ala syabut sin Allah subhanahu wa ta'ala indagbo sin hantangan sin pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin ipon niya iban sin katam miyamagad para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in pagdakwa pa panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta nagdara sin panghati amunan ilmu patuhan Rabbul Alamin. Habihat mga palanguhan agam Islam tarang abalikan ko na abang kita manawag-tawag muna suya ang panghati sin kita tub dito na sadya wayro ulang tabi ang panghati sing hindi ta kay ngatan ng perkala yang nando ayo kita manawag to hati un tanaa pangadji un tanaa supaya kita makalaong bang kita makalaong malago perkala ini amin malaong min manusia dia ini ma yustafadu min al-ayah dengan mga istifada atau kapaida makawasing kita an da'wata ila syahadati an la ilaha illallah ya tariqatur rusul ya tariqatur rasuli wa atba'ihi in panawag-tawag papagtauhid pasyahadati an la ilaha illallah in pagdakwa papagtauhid atau akan pasyahadati an la ilaha illallah siyana indan dagbus hantangan pagdakwa sa mga sila ka nabi-nabihan atau kang karasul-rasulan iban sa mga miyamangat kanya ay bimane mga rasul nakauna labi luba in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sa mga sahabat niya
impanagna ang pagdakwasin sila, panawag-tawag nila fa Allah Ta'ala, panaabitin nila pamano siya, papagtauhid patuhan Rabbul Alamin, amunain, panauhid patuhan Rabbul Alamin. Annahu yajib ala da'iya an yakuna aliman bima yad'u ilayhi, aliman bima yanha anhu. Dihay, dengan mga paidah, wajib ha magdada'wa, wajib hadaiya, insuway ang panghati na. Aliman ay bimana ang panghati niya haamuin pianawag-tawag sin siya. Subay ang panghati niya haamuin piang dakwahan niya. Tiabit ni mano siya subay ang panghati niya, piatungtuman niya biyainin mabiyainin panahon subay ang panghati niya. Subay ang panghati, wa aliman bimayan haanhu. Sarta subay resab damikyan ang panghati sin siya, inda iyayaon, paparkala amin bang unubihan piang langan niya. Uno na parkala liang niya, piag miyungkir niya. Atau akan piag mungkilan niya. Subay damikyan ang panghati niya riha ini. Bukun manglang na sa Jawa ng panghati. Tabang kau yaso ko, sa mga parkala amin liang mahawayro mukyahat yan na problema. Mangwayro ni kajawab. Mangwayro ni kajawab. Problema rakula. Ang kandiay ni siwo de manaabit ikaw, magdakwa ka. Wahan mimano siya subay ang panghatim. Langon mimano siya, damikan subay ang panghatim. Aminin lingkat sin akam ang mga palamhan akam Islam, damikan aminin tarika sin mga karasul-rasulan. Damikan nga mga paida at tanbihu ala al-ikhlas fi ad-da'wa. Bi an la yakuna lid-da'iya maqsadun siwa wajhillah subhanahu wa ta'ala. La yuqsadu bidzalik tahsila malin aw riasatin aw madhin minan nasi aw da'watin ila hizbin aw madhhabin. Diha ini tanbih ala al-ikhlas bid da'wah. Biasin hantang amuin ini panghimati kato tanyo hatungod sinamuin amuin ini ni tulus ikhlas hatungod kaikhlasan sing kita hatong pagdakwa. Subay kita tulus ikhlas sa pagdakwa sin kita. Subay aming mga sila nagdadakwa atau kaning mga sila daiya maksud sin sila hatong sin pagdakwa karena sin Allah Subhanahu wa taala. Panagnaan amuinin asas. Amuinin ini bang mga rekato amuinin asas. Foundation sin pagdakwa niya. Muna subay karena sin Allah taala. Aparkala in gadjihan siya, aparkala in dilan siya sin, aparkala in pakaunon siya, aparkala in painumun siya, hurumatun siya ini hinangon niya second priority na ini. Buko namin ito yung maksud niya. Yung maksud niya karena pagdakwa niya karena sin Allah Ta'ala. Buko yung karena magdakwa siya hasin, makawa niya hakadji, makawa niya alalabutan, makawa niya iinuman sa amin ujara men simano sa kumbiyat panagnan ibutang niya ron sin pikilan niya foundation sin pagdakwa sin siya tulus ikhlas muna pa Allah Subhanahu wa taala bukon hatungod sin alta bukon hatungod sin position pag nakura ataw kan bukon hatungod sin amun supaya siya bantuon sin mano siya ataw kan supaya makapaon siya tumpukan ataw kan supaya makapaon siya madhhab ataw kan mujahab ataw kan papanaw kumbiat in panagnan maksad niya sa lakulakso maksud niya mong foundation sin siya muna riha ini amunain atong sin pagdakwa sin siya ni butang niya riha ini asas sin pagdakwa niya muna karna sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Damikyan dahil mga paida riha ini annal basirata paridatun annal basirata أن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق أتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. Bunal tuud maksud atau kan basirah amun ilmu makna sim basirah riha ini basirah faridah in basira atau akan ilmu hatungod pagdakwin ini wajib. Pardo sa mga palanguhan agam Islam. Di ko man jari magdakwa bangwirong panghati sin ikaw.
Maita lianna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajib. So maita in pag-agad para wala yatahaqqaqu ittiba'uhu atau ittiba'uhu illa bil basira. Di mapasamunal mo. Ina mo in pangahagad mo atau kaning pag-agad mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malingkan in ikaw doon habasira. Buat malingkan in ikaw ang panghati. Di mo siya mapasabunal buat malingkan suya ang panghati. Naangkan dia ini panghati hatong sin pagdawan sa pardu. In siya pardu wa hiya al-ilm wal yaqin ay bimana mo nin yaqin iban sin panghati sin ikaw. Damikyan ding ha mga paida makawata ha mawdu ini mga palanghuhan agam Islam hisnut tauhid. Ay bimana husnut tauhid liannahu tanzihun lillahi subhanahu wa ta'ala. Indayaw husnut tauhid indayaw simpanauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala maita sawabin siya dumihil siya panut si patuhan Rabbul alamin daing hakatang kaaiban sudsi humun Allah ta'ala ring hakatan kaaiban wa irun aib sin Allah ta'ala sudsi humun Allah subhanahu wa ta'ala ring hakatan kakulangan naqs amo ini sifat naqs sifat kulang in Allah ta'ala cukup in Allah ta'ala wairun dengan mga sifat nin siya kulang in Allah ta'ala wairun dengan mga sifat nin aun aib niya aun salla niya way cukup in Allah ta'ala nakalandu in dayaw in lingkatingkatan un kubus syirk liannahu musabbatun lillahi ta'ala masabbatun lillahi subhanahu wa ta'ala ay amo inni sing kasyirikan sabmayta in siya kabungsihan sabmayta in siya kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabungsihan man sin siyusuknaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila nagsisirk patuhan Rabbul alamin wujubu ibtiad al-muslimi anil mushrikina la yasiru minhum fi shay'in fala yakfi annahu la yushrik ay bimana wujubu ibtiad al-muslim anil musyrikina la yasiru minhum fi shay'in fala yakfi annahu la yushriku ay bimana wajib in suway lumayo in katan muslim paamo in mga sila nagsisirik patuhan Rabbul alamin suwayat tulayo ang singkatan muslim bangaong kakilahan kaingatan sing kita mano siya nagsisirik patuhan Rabbul alamin wajib kato tanyo in subay nato sila layuan wajib kato tanyo hindi nato sila bihan biya nasin aki amo in kaharon katana min panawag-tawag sin sila so amuyan mga palanghuhan akamis kami mawdu hatungod sinamuin panawag-tawag pagda'wa ha syahadati an la ilaha illallah pang mga pangasugo niyo so balikan ko biya na sinaki ini ni atungod sinamo in panawag-tawag pa Allah subhanahu wa ta'ala in ayat amo ini in hantang yon sintagbus niya kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin surat Yusuf ayat hangga 98 narihay ini biya na sinaki dumihil kato tanyo hantang dagbos pagdawa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in nagdarasin panghati nagdarasin panghati sarta aun amuin mga babaktulan aturan kasarat-saratan siya putdiha ini mabang kitabihan mabaya manawag-tawag pa panauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala diya ini bang kita mabaya nasubay kita takapanghati iban wajib subay kitabihan ini mangadji ha supaya kahatihan tabihan inamuin
pagdakwa sing kita nabukbiya na sinari balighu anni walau aya bukun hati magdakwa riha ini mga sila takapanghati mga kanguruhan nisani namin murid manjari ra magdakwa sabab sin aya sabab sin namuin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minsan hambuk ayat supaya kita magpasampay sa gawin ayat yung pangadjiun in ayat yaun supaya ta pangadjiun di manjari hipasampay ta na sadyabian ayat haway nung panghati sin kita supaya ta siya yung pangadjiun damikian in katampiang langan sin in katana mo in sa suko langan temano siya damikian suway ang panghati taha para kala yaun supaya ba na sinagi dumagbus dumayaw makawa kita pahala karayawan pagdakwa sing kita nabang di kita mabang amo mayroong panghati sing kita sibo din manawag-tawag koy manapit ikaw yung simang langi ko mayroong panghati narihay ni di kita makawa karayawan atau akan pahala kawain makawa tabi na sinagi bala isa ikamarwan niya dusa ikatuon niya mulka ng Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay kita away panghatisin kita biasin hantang mamuting kita amin mga sila magpretend yan amin mamung sila kaya hatihan nila magsabot sin hadis wayron biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis maudhu, hadis da'if, hadis biini, hadis yang hindi menjadi pagdalil. Sambil namoy mamong sila nyon hadis sahih. Nyo na nang sin Rasul. Nyo na kasi kita nang himuting kay para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadhiba alayya muta'ammidan, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabot ini Imam Muslim muta'ammidan man kadhiba alayya muta'ammidan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam palyatabawwa maq'adahu minan nar bimana amin mga sila namong nanghimuting kako lang si Rasul in hadis wayrong kukiabaita parkala yaon sarta tiud nila rihay nilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumadya na siya long yamin lilingkuran niya pinalaka jahannam aliante mga biyat mga palanghon agama Islam murah-murahan mga manusia nagpapasampay murah-murahan makahatin kamu aming piasampay sing kamu yan sarta di kamu manghimuting mga hadith magkasabot sing kamu atawakan suway maawon inamuin pagtahki in lawakon ni utuudin hadis yan mangisun nagriwayat isun nagpakuwa sahika atau akan bukun sahih amitun labi marew hari pa kita makapawa sing hadis yaon before kita magpawa supaya bihat supaya wayron manusia malaong tabihat so tubtub dito na sadya ini mga pangasuko ang mga pila minute ini 5 minute magbang ang mga pangasuko niyo wajib magpangadji sa kawa bidinin hantang niya ang mga sila nangadji sambil naabot tinamuin biyak to si mga sila kaulaman wajib magpangadji hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amin ha mga sila asasiyat amin na mga sila amo ini pagtagta amin mga sila amin wajib suwita pangadji biasa namin rukun sin Islam rukun sin iman insan bahayang puasa mo panawid mo labil ko panawid mo min wajib pag-iano hadis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam amin asasiyat hati yung panawid mo hati yung insan bahayang mo hati yung pagpuasa mo lima in rukun sin lima rukun sin Islam lima in rukun sin sin iman unum rukun sin iman unum damikian suway mo hati mo pag-iman pa Allah Ta'ala siya nagpapanjari kato, papanjari singkatan pag-iman ng mga malaikat, pag-iman ng mga rusul pag-iman ng mga kakitab-kitaban pag-iman hadlaw mahuli, pag-iman hakadari sibutin kaunan ng mga iban sigmari amo ini wajib subay pangadjiun ini kalarak sin Islam ini kalarak ka Islam nawakidul Islam supaya tu demikian pangadjiun sing kita supaya keingatan ta labi lupa panawid patuhan Rabbul Alamin labi lu ini tu dinamuin
namin malaggo pa tuhon Rabbul Alamin yung panawhin singkitin pagtuhan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Namapuas diya ini, ang mga sila mga nangadji, doon yung pagtiyaon, yung pagbuwit, yung pagjihad, yung kata, yung hukuman, yung pagdarang, yung transaksyon, yung ginisan. Ini pa mga sila amin yan, nagharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ini makamato, kaparkala yaw. Ada pun pa mga sila amin di makakaus, nyaway ron di sa piyawasin kanila. Ini ganap kaagi kanila panghati. Ganap kanila kaagi panghati. Sa kaway maksud sinamuin ini in ilmu atau kan talabul ilm faridatun ala kulli muslim wal muslimat amuna ina mun rukun sin Islam lima iban sin rukun sin iman iban sin nawaqidul iman nawaqidul Islam nawaqidul iman kalarak sin pag-iman kalarak sin ka-Islam so yung hati na muray. Lamig yung pagbasa Quran. So pwede sabihin ni bukunin kata, so kita mangadya pagbasa sa Quran. So kita maingat magbasa Quran. Tanda ko manidya-idya. Minsan dita kay ingatan ng tajwid bang yung kita maingat sa wajib so kita ingat. Amun inut-inut ito ingatun ta. Ang pwede ni pagbasa. Amin ang labi marayo.